ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ବୀଜଗଣିତର ସରଳ ସହ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ପଢିବା। ସମାଧାନ ମାନେ ତାହାର ବୀଜ ନିରୂପଣ। ଆମେ ପୂର୍ବ ପିରିୟଡ ମାନଙ୍କରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ଗ୍ରାଫିକାଲ ମେଥଡ ରେ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଅନ୍ୟ ମେଥଡ ରେ କରିବା। ଆମର ଆଉ କଣ କଣ ମେଥଡ ଅଛି ନା ତୁମର ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଅପସାରଣ ଅଛି, ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, କ୍ରାମାର ସୂତ୍ର ଅଛି। ତ ଏହି ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କରିବା, ସରଳ ସହ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କରିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପଦ୍ଧତି। ଓକେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ନବା। କଣ କଣ ସମୀକରଣ ନବା? ସପୋଜ ତୁମକୁ ଦେଇଛି 5x, ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ ପାଠ ଶୁଣିବ ଏବଂ ଖାତାରେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଅଙ୍କ କରିବ। ଓକେ, 5x plus 2y plus 2 is equal to 0, 3x plus 4y minus 10 is equal to 0। ଦେଇ କହିଛି କଣ ନା ଏହି ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କରିବା ନା ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପଦ୍ଧତିରେ। ଏହି ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ଆମେ କୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ କରିବା? ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପଦ୍ଧତିରେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଇକ୍ୱେସନ 1 ଦେବା ପ୍ରଥମଟିକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟଟିକୁ ଇକ୍ୱେସନ 2 ଦେବା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନକୁ ଲେଖିବା ଆଉ ଥରେ। କଣ ନା 5x plus 2y plus 2 ସମାନ 0, ଏଟା ଇକ୍ୱେସନ 1। ଏହି ଇକ୍ୱେସନକୁ କଣ କରିବା ନା ଏହି ଇକ୍ୱେସନ ରୁ ଆମେ y କୁ x ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। କାହାକୁ କାହା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା? y କୁ x ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଅର୍ଥ ଏଠି y କୁ ଏ ଯୋଉ 2y ଅଛି y କୁ ଗୋଟେ ପଟେ ରଖିବା, x କୁ ଆର ପଟକୁ ନେଇଯିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ନା 2y is equal to କଣ ହବ ନା x ଆଉ 2 କୁ ଆର ପଟକୁ ନେଇଗଲେ minus 5x minus 2 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା y is equal to କିସ ହବ minus 5x minus 2 by କଣ 2 ହବ। this is your y ଟା କୋଉ ଫର୍ମ ରେ ହେଇଗଲା? y ଟା x ଆକାରରେ ହେଇଗଲା। y ଟା କୋଉ ଆକାରରେ ହେଇଗଲା? x ଆକାରରେ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଯୋଉ y ର ମୂଲ୍ୟ ଯୋଉ x ଆକାରରେ ପାଇଲେ, ଏହି y ର ମୂଲ୍ୟ x ଆକାରରେ ପାଇଲେ ତାକୁ ଆମେ କୋଉଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ନା ଇକ୍ୱେସନ 2 ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଇକ୍ୱେସନ 1 ରୁ y ର ମୂଲ୍ୟ x ଆକାରରେ ପାଇଲେ ଇକ୍ୱେସନ 2 ରେ କଣ କରିବା ନା ସେଇ y ର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ ପକେଇବା ବା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତାହେଲେ ଇକ୍ୱେସନ 2 କଣ ଅଛି ନା ଇକ୍ୱେସନ 2 ଅଛି କଣ? ଇକ୍ୱେସନ 2 କଣ ଅଛି? 3x plus 4y minus 10 is equal to 0। এইଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା 3x plus 4 into ଏଠି y ଜାଗାରେ କଣ କରିବା ନା এই ଯୋଉ ବାହାର କରିଛେ y ସମାନ minus 5x minus 2 by 2 এইটা ପକେଇବା। 4 into y ଜାଗାରେ କଣ ପକେଇବା minus 5x minus 2 by 2 ପକେଇଲେ minus 10 is equal to କଣ 0। minus 10 is equal to 0। ବୁଝି ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ବାସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ଏଇ ଇକ୍ୱେସନକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ସମାଧାନ କରିବା। ସମାଧାନ କଲେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ନେଲେ 3x ପ୍ଲସ୍ ଏଠି 4 ଆଉ 2 କଟିଯିବ, ଏଠି ରହିବ କଣ 2 ରହିବ। 2 into minus 5x minus 2 minus 10 is equal to କଣ 0 ଦେଲେ ହବ 3x ଏଠି ଗୁଣି ଦବା 2 କୁ minus 2 ଗୁଣନ minus 5x ହବ minus 10x, 2 ଗୁଣନ minus 2 ହବ minus 4 minus 10 is equal to 0। imply that 3x ଆଉ minus 10x যোগ কলে কিস হব minus 7x ଆଉ minus 4 minus 10 যোগ কলে কিস হব minus 14 is equal to 0। minus 7x minus 14 is equal to 0। imply that ବର୍ତ୍ତମାନ 14 କୁ ଆର ପଟକୁ ନେଇ ଯିବା minus 7x କିସ ହବ is equal to 14, କାରଣ ମାଇନାସ ଥିଲା ଆର ପଟରେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। imply that
x समान किस हबो 14 बाय -7 7 दुने 14 समान -2 তাহলে এটি কোন আসলা ইমপ্লাই দ্যাট x সমান কিস আসলা x সমান -2 আসলা অর্থাৎ x এর মূল্য পাই গলে x এর মূল্য পাই গলে তাহলে আমি কোন করলে না প্রতিকল্পন পদ্ধতি হচ্ছে আমি ইকুয়েশন 1 রু y র মূল্য x আকারে বাহার করলে সেই মূল্য y র মূল্য কু ইকুয়েশন 2 রে পকাইলে ইকুয়েশন 2 রে পকাইলে সেই ইকুয়েশন টি সম্পূর্ণ x আকারে হয়ে গলা সেথুর x পাই গলে সেথুর কোন পাই গলে x পাই গলে বর্তমান আমি y পাইবা দরকার আছে y র মূল্য অলরেডি আমি বাহার করেছি ইকুয়েশন 1 রু y -5x - 2/2 তাহলে বর্তমান কোন করিবা y র মূল্য বাহার করিবা বর্তমান কোন করিবা y র মূল্য বাহার করিবা তাহলে y সমান কিস আছে -5x - 2/2 তাহলে বর্তমান y সমান কিস -5x - 2/2 সমান -5 into -2 এক জায়গায় কোন পকাইবা -2 পকাই দেবা -2/2 সমান কিস হবে -5 into -2 কিস 10 -2/2 10 2 গলে কত 8 8/2 সমান কত কাটি যাব 4 অর্থ y সমান কত আসলা 4 অতএব x পাই গলে y পাই গলে অতএব নির্ণয় সমাধান সমান লিখিবা এমতি -2 4 নির্ণয় সমাধান সমান -2 4 সরি গলা পিলা মানে আমি প্রতিকল্পন পদ্ধতি বুঝি গলে বর্তমান আমি আলোচনা করিবা অপসারণ পদ্ধতি কোন আলোচনা করিবা অপসারণ পদ্ধতি ওকে হও তো তোমনে হেডিং করো অপসারণ পদ্ধতি অপসারণ পদ্ধতিরে আমি সমীকরণৰ সমাধান করিবা হ্যাঁ লেখ অপসারণ পদ্ধতি দেখো অপসারণ পদ্ধতি কোন না অপসারণ পদ্ধতি হଉଛି ଆମେ x ଆଉ y ভিতରୁ ଗୋଟକାକୁ ଅପସାରଣ କରିବା ମାନେ ଗୋଟକାକୁ କିସ କରିବା ପୁରା ବାହାର କରିଦବା ଗୋଟକାକୁ କୋନ କରିବା ପୁରା ବାହାର କରିଦବା ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଇକ୍वेशन ନବା इक्वेशन कौन नबा ना तुमको देइछि 2x plus 3y minus 8 समान 0 इक्वेशन 1 देइछि 3x plus y minus 5 समान 0 इक्वेशन 2 देइछि दे कहिछि एही दुईटी सरल सह समीकरण को अपसारण पद्धति रे समाधान करो कोन पद्धति रे समाधान करिवा अपसारण पद्धति रे समाधान करिवा तले केमिति करिवा मते समस्त लक्ष्य करो एवं मो सहित अंक करो तुम माने वर्तमान देखो इक्वेशन 1 रे कोन अछि इक्वेशन 1 रे 2x + 3y - 8 = 0 इक्वेशन 2 रे 3x + y - 3 = 0 अछि देखो एठी तुमे लक्ष्य करिवो तुमे कोनटा को अपसारण करि परिबा कोनटा को अपसारण करते सहज हबो ना एठी 3y अछि एठी y अछि তাহলে যদি মু y কু অপসারণ করিবি মানে y কু বাহার করে দেবি তাহলে মতে সিম্পল ভাবে এটি 3y মানে এটিকে भी 3y করতে হবে এটিকে 3y কেমতি করিবি না এই টোটাল ইকুয়েশন রে 3 গুণ দেবি এই টোটাল ইকুয়েশন রে 3 গুণ দেবি 3 গুণ দেলে এটা 3 হইଯିବ তাহলে বিয়োগ করে দেলে y টা পড়েଯିବ তো মু সেইতি ভাই এমিতি করিবি তো তোমনে লক্ষ্য করিবো যে কাহাকু অপসারণ করলে আমাকু অপসারণ করিবা সুবিধা হবে অপসারণ করিবা সুবিধা হবে তাহলে এইটি মতে সুবিধা কোন হলা না এটি 3 গুণ দেলে মতে সুবিধা হবে তাহলে বর্তমান মু কোন করিবি না ইকুয়েশন 1 गुणन किछि गुणी मिनी माने खाली 1 इंप्लाई दैट किस हबो 2x + 3y - 8 = 0 किछि गुणा हलानी तो सेमिति रहइबो बस वर्तमान इक्वेशन 2 गुणन किस मु कहि 3 गुणिनी इक्वेशन 2 गुणन कोन हबो 3 3 गुणले किस हबो ना एठी 3 गुण दबा एठी हम रफ रे मने मने कोन करबा 3 गुणिबा और एठी 3 गुणले किस हबो 3 3 9x प्लस 3 गुणन y किस हबो 3y प्लस 3 माइनस 5 किस हबो माइनस 15 3 5 15 समान 0 गुणन 3 किस हबो 0 0 गुणन 3 किस हबो 0 बुझियला ओके क्लियर वर्तमान कोन करिबा इक्वेशन 1 रु इक्वेशन 2 को कोन करिबा वियोग करिबा ताले वर्तमान किस हबो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इंप्लाई दैट किस हबो वियोग करिबा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को वियोग करिबा तले एठी साइन प्लस अछि नेगेटिव हबो एठी प्लस अछि नेगेटिव हबो एठी माइनस अछि पॉजिटिव हबो वर्तमान किस हबो 3y - 3y कटि जिवो एठी 2x - 9x हबो
माइनस 8 प्लस 15 समान 0 2x माइनस 9x कहीं ना 2x थिला एठी माइनस 9x हला एठी 3y आउ 3y कटि गला शून्य गला माइनस 8 प्लस 15 समान किस शून्य ओके वर्तमान 2x माइनस 9x हबो माइनस 7x 2x माइनस 9x हबो माइनस 7x 15 माइनस 8 किस हबो 15 8 गले 7 प्लस 7 इज इक्वल 0 इंप्लाय दैट किस हबो माइनस 7x समान किस हबो आर पट बोले 7 माइनस हो जिवो माइनस 7 माइनस माइनस कटि जिवो इंप्लाय दैट किस हबो 7x इज इक्वल टू कोन हबो 7 इंप्लाय दैट x समान किस हबो 7 बाय 7 x समान किस हबो 7 बाय x 7x समान 7 अछि x समान किस हबो 7 बाय 7 समान किस 1 अर्थात x मूल्य केते आसला 1 आसला अर्थात x मूल्य केते आसला 1 लेखिन पिले माने यदि x मूल्य केते आसला 1 तले हम एठी y को अपसारण करले कहा को अपसारण करले y को अपसारण करले जाय कि पाइले x मूल्य 1 पाइले ठीक है समय दोछि तुम माने खातारे लिखि परियो तापर मो नेक्स्ट आगे तो हम केते पर्यंत जाइथिले तुमरो x मान केते बार थिला 1 वर्तमान कोन करिबा हमें y बार करिबा देखो हमें वर्तमान एको कोन करिबा x मूल्य जो 1 पाइले से x मूल्य 1 को हमें कोन करिबा इक्वेशन 1 रे पुट करिबा ताले कोन करिबा ना x समान 1 को इक्वेशन 1 रे नेले x समान 1 को इक्वेशन 1 रे नेले कोन पाइबा इक्वेशन 1 कोन अछि 2x प्लस 3y माइनस 8 समान 0 बर्तन एठी हमें कोन करिबा 2 into x जगह रे कोन बसेबा 1 बसेबा x जगह में कोन बसेबा 1 बसेबा तो 2 into 1 प्लस 3 into y माइनस 8 समान 0 वर्तमान 2 into 1 किस हबो 2 युक्त 3y माइनस 8 समान 0 2 युक्त 3y माइनस 8 समान 0 इंप्लाय दैट कोन हबो ना 3y हमर y दरकार तो 3y टाकू गोटे पट रखि देबा डिजिट गुड को गोटे पट बुली पड़ेबा डिजिट गुड को कोन हला 2 आ 8 तो 3y समान किस हबो -2 प्लस 8 इंप्लाय दैट 3y समान किस हबो 8 - 2 समान केते हबो 6 इंप्लाय दैट 3y समान 6 यदि 3y समान 6 हबो तले y समान केते हबो 6/3 समान केते 2 ताले हमें जो x मूल्य 1 पाइथिले सेही मूल्य को कोन करले इक्वेशन 1 रे नले देखि हमें 2x + 3y - 8 समान 0 रे x जगह 1 पके देले 2 into 1 plus 3y minus 8 समान 0 हला ताले कोन हबो 2 into 1 2 plus 3y minus 8 समान 0 बर्तन कोन हबो 3y समान कोन हला -2 plus 8 तो 3y समान 8 - 2 समान 6 3y समान 6 y समान 6/3 समान 2 अतएव निर्णय समाधान किस हबो अतएव निर्णय समाधान इज इक्वल टू x मूल्य केते आसला 1 y रे मूल्य 2 1 2 एहा हला कोन तुमर अपसारण पद्धति रे समीकरण रो समाधान ताहले आज हमें एही पीरियड रे कोन आलोचना करले ना सरल सह समीकरण मानकर समाधान प्रतिकल्पन पद्धति और अपसारण पद्धति रे आलोचना करले केमिति समाधान करिबा वर्तमान तुमनको मो टास्क दउची घर पाखरे जाई कि तमे एक्सरसाइज 1b रो जो अंक सब अछि सेही अंक रे तुमे खजिबो जे कोउटा प्रतिकल्पन पद्धति रे करिया को देई समाधान कोउटा अपसारण पद्धति रे समाधान करिया को देईची ताहा को तुमे 1b रो करिवो करि कि खाता रे रखिबो एवं जदि किसी असुविधा हला डाउट हला मते कमेंट सेक्शन रे कहिले मु आउ नेक्स्ट जो बुझेबी वीडियो बा पाठ सेतरे आउ टिके भल कि बुझेइ देबी भल लागि लाइक एंड सब्सक्राइब करिवो धन्यवाद।